من خصائص اللغة العربية أو أظن جميع اللغة إلا أن اللغة العربية أكثر ما يحتاج إلى مثل هذه المباحث لأن ليس كل لفظ يدل على وضع له فهناك اللفظ يدل على المعنى بالمطابقة وهناك ما يدل عليه بالتضمن أو بالالتزام وأنا حكيت لكم في أول المحاضرة عن حكاية سائق السيارة الذين كتب في زجاجة أنا لا أعرف طريق إلى بوغور أو إلى أي مكان فيفهم منه شيئا آخر فمن أهمية دراسة هذه المباحث فإننا بإمكاننا أن نحاول أن نفهم نصوص الشريعة سواء كان من الكتاب أو السنة إلى أقرب ما يريد إليه الشارع فبمجرد قراءة ترجمة سواء كان ترجمة الكتاب أو السنة لا يكفي لأن يكون دليلا لحكم من الأحكام فهنا نحتاج إلى دراسة مثل هذه المباحث فدلالة الألفاظ قبل اللجوء إلى لب الموضوع فنتكلم أولا عن اللفظ قال ابن منظور في لسان العرب اللفظ أن ترمي بشيء كان في فيك أو في فمك والفعل لفظ الشيء يقال لفظت الشيء من فمي لفظ يلفظ ألفظه لفظ أي رميته أي ألفظ بمعنى أرمي اللفظ أرمي الصوت أو الملفوظ وذكر صاحب كتاب التعريفات الجرجاني أن اللفظ ما يتلفظ به الإنسان أو من في حكمه أي ربما يستخدم الإنسان أداة خاص ليتكلم به لأسباب خاصة مهملا كان أو مستعملا أي الملفوظ أو ما يتلفظ به الإنسان يسمى لفظا سواء كان مهملا أي ليس له معنى كلفظ الدايس مقلوب الزيت أو مثلا هكذا مهملا أو مستعملا أما إن النحويين فاللفظ هو الملفوظ به أو هو الصوت من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية mungkin yang lain di unmute dulu ya. Sudah. Oke, syukran. Tahqiqan ka Zaidin ay zahiran aw taqdiran ka alfadhi dhamair al-mustatara. Wa sumiya as-saut lafdhan likonihi yahdusu bisababi ramil hawa min dakhilir ri'ah ila kharijiha. Ay hunaka ramyun min ad-dakhil ila al-kharij. Itlaqan li ismi sabab ala al-musabbab. Ay yutriku huna as-sabab wal murad bihi al-musabbab. Wal malfuz. Al-lafdhu mungkin al-murad bihi al-marmi. Laisa ar-ramyu. ثم نتكلم عن الدلالة سنتعلم عن دلالة الألفاظ ولذلك نتكلم أولا عن الألفاظ ثم الدلالة فالدلالة قال الجوهري في الصحة قاموس هناك قاموس الصحة الدلالة في اللغة مصدر دله على الطريق dalalatan wa dilalatan wa dululatan ay musallasah
ad-dilalah quri'at dilala wa dalala wa dulula. Fi ma'na arsyadahu. Dallahu ala tariq arsyadahu ila tariq. ثم الدلالة أو الدلالة أو دلولة ما يتوصل به إلى معرفة الشيء. الدلالة هنا كدلالة الألفاظ على المعاني أو دلالة الإشارات والرموز والكتابة والعقود في الحساب. وهذه الدلالة سواء كان ذلك بقصد ممن يجعله دلالة أو لم يكن بقصد. Kaman yaro harokatal insan faya'lam annahu hayy. Wa kama qala fi kitabihil karim ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ard. Ay indama tuwfiya nabiyuna Sulaiman radhiyallahu anhu alaihi salatu wassalam la ahad ya'rifu bi wafatihi illa ba'da an akalahu dabatul ard wa saqata al-'asa. Wa hadi dilala la yaqsud bihi sahibu al-haraka wa huwa nabiyuna Sulaiman. Wa hadi dilala laisa biqasdi sahibi ad-dilala. Wastilahan qaulul lafzi bihaitsu idza utliqa uhima minhu al-ma'na. Hadha ma'na ad-dilala. يرتدي بالتشجير تشجير هذه الدلالة قد تكون دلالة وضعية. تعلمنا الوضعي الحكم الوضعي وضع بعبارة أخرى ربما أكثر ما يفهم وضعية دلالة ولكن ليس ترجمة صحيحة ولكن بإمكاننا أن نفهم من خلال هذه العبارة. من مثال دلالة وضعية هو دلالة السبب على المسبب. مثال دلالة دلوك الشمس على دخول وقت الظهر. هذا ما يسمى بالدلالة الوضعية. أو misal akhar, hanya ada asap menunjukkan di sana ada api, atau ada bayangan air berarti di sana ada air. Hadza min dalalah wad'iyah. Aw dalalah aqliyah ka dalalatil alam ala khaliqihi. Maklum. Tsumma dalalah lafdiyah hiya allati sanabahasuha min khilali hadha al-mawdu'. Fadalalah lafdiyah ma yata'allaq bil lafzi. Hunaka salas dalalat. Al-awwal dalalah tabi'iyah. Tabi'ah raji' ila tabi'ah tabi'iyah ka hadhihi yata'allaq bil lafz yadullu 'ala al-waj'i aw 'ala al-marad aw 'ala al-alam. ثم دلالة عقلية لفظية عقلية كدلالة الصوت على حياة صاحبه. ثم كون اللفظ إذا أطلق فهم من إطلاقه ما وضع له. هذه دلالة وضعية. La at-taqsim ghairu sahih. Ini saya ulang ya. Mungkin nanti saya tashih. Dalalah dia itu pembagiannya itu dalalah mutabaqah yang itu. Ini hanya misal. Kadalalati ini dalalah lafdiyah. Dalalah lafdiyah walakin tabi'iyah. Wa mungkin an yakuna taqsim sahih walakin
hadhihi laysat min at-taqsim min dalalah lafziyah. Fa ana sawfa ursil ilaikum an taqsimid dalalah. Qabla luju ila lubil mawdu' maratan ukhra sanata'allam an ma huwal wad'u wa huwa alladhi sanatakallamuhu al-an min dalalah al-wad'iyah. Dalalah al-wad'iyah. Fa al-wad'u huwa takhsisu syai'in bi syai'in akhar. Bihaythu yalzamu min al-ilmi bi syai'il awwal al-ilmu bi syai'il tsani. Masalan, law wudi'a Zaidun libnihi ismu Ali, salah. Law wada'a Zaidun libnihi isma Ali bima'na annahu khassa hadzal isma libnihi. Walidzalika yu'arrafu al-wad'u bi takhsis khassa libnihi isma Ali. Fa yusiru Ali libni Zaid bihaytsu law qala syakhsun Ali ya'rifu yu'rafu ibnu Zaid anna rajulan yuriduhu. Walau qala syakhsun li Zaid Ali fa'ala kadza ya'lamu Zaid bi annahu ibnuhu. Wa al-maqsud bi hadzal kalam ba'da an khassa ismu Ali libni Zaid. Hadza ma'na al-wad'u. Thumma aqsamu dalalah al-wad'iyah. Aqsamud dalalah al-wad'iyah sam. Al-mufu ad-dallu tamamil ma'na alladhi wudi'a lahu. Wa sumiya bidalalatul mutabaqah mislu dalalati lafzil insan 'alal hayawanin natiq. Al-mutabaqah makna muwafaqah. Idza tabaqa an-na'lu an-na'la. Ada kesesuaian antara sandal dengan sandal satunya sama persis. Atau masalah idza urida bi Zaid wa huwa Zaid nafsu. Ada yusama mutabaqah. Adalah mutabaqah. Sumiyat bidalalati mutabaqah li tatabuqil lafzi wal ma'na tamamat tatabuq. Kaqalihim tabaqan na'lu an-na'la idza tawafaqata. Fal ziyada fil lafzi 'ala al-ma'na fa idza zada al-lafzu 'ala al-ma'na yusamma mustadrak. Wala ziyada lil ma'na 'ala al-lafzi fayakunu qasir idza kana al-lafdu zada 'ala al-lafz idza kana al-ma'na zada 'ala al-lafzi yusamma bi qasir. Wal ma'na idza zada fal-lafdu idza zada 'ala al-'anil ma'na yusamma mustadrak. Amma al-mutabaqah fa hunaka wujudul muwafaqah wal mutabaqah 100% bainal lafzi wal ma'na. Misal hatta yattadih al-dalalah mutabaqah. Kadalalati lafzil bait ala ma'na al-bait ay urida bil bait nafsul bait alladhi yatakawwan anil judran wa saqfi wal bilad wa ma ila dhalik. Amma idza urida bilafzil bait ma'nan akhar masalan makna juz'un minal bait fa hunaka dalalah ukhra yutama sanatakalam an
الدلالة فيما بعد. أو إذا أريد بالبيت معنى آخر خارج عن معنى البيت فهذا كذلك تسمى بالدلالة سيأتي بيانه. أو اسم الخالق يدل إذا أريد باسم الخالق اسم من أسماء الله الحسنى إذا أريد بالخالق ذات الله وصفاته فهذا يسمى بالدلالة دلالة المطابقة. وكذلك اسم العليم إذا دل على ذات الله وعلمه هذا دلالة الاسم على المسمى تمام المسمى وعلى صفة المشتقة من الاسم نفسه وهو العليم فهذه دلالة مطابقة. أما إذا أريد بالخالق مثلا ذاته فقط فلا يسمى بدلالة مطابقة. أو إذا أريد بالعليم علمه فقط وليس ذاته فهذا ليست دلالة مطابقة. ثم القسم الثاني هو اللفظ المفرد الدال على جزء معناه الذي وضع له وسمي بدلالة التضمن. فمعنى تضمن يتضمن تضمنا واشتمل يشتمل اشتمالا أو احتوى يحتوي احتواء. فتضمن دلالة التضمن بعبارة أخرى دلالة جزئية مثل دلالة لفظ الإنسان على الحيوان فقط. علمنا أن الإنسان هو حيوان ناطق فإذا أريد بالإنسان حيوان وناطق والنطق الحيوان والنطق فهذا دلالة مطابقة. وأما إذا أريد بالإنسان الحيوان فقط أو النطق فقط فهذا ليس دلالة مطابقة وإنما دلالة التضمن حيث إن الحيوان جزء معنى الإنسان أو دلالة لفظ الإنسان على الناطق فقط وهو كذلك جزء معنى الإنسان فهذا ليس دلالة مطابقة وإنما دلالة التضمن. وسميت بدلالة التضمن لأن اللفظ دل على ما في ضمن المسمى أو ما في جزء المسمى. خلاص. المثال من دلالة التضمن كدلالة البيت على السقف أي إذا أريد بالبيت ويراد به السقف وحده السقف فقط من غير أجزاء البيت الأخرى. مثلا أقول لكم rumahnya bocor, maka yang dimaksud bocor adalah atapnya. Bukan semua bagian rumah itu bocor. Maka ini namanya dalalatut tadammun. Au idza urida bi ismil khaliq yadullu ala dzat wahdiha bit tadammun faqat wa ala sifatil khalqi wahdiha bit tadammun kadzalik. Au ismul alim yadullu ala dzatillahi wahdiha wa ala sifatil ilmi wahdiha dalalah tadammuniyah. Amma idza urida bi al-alim zatuhu Allah Subhanahu wa taala wa sifatuhu ay sifatul ilmi fahada dalalah al-ula wa hiya dalalah mutabaqah. Al-akhir al-qism al-thalith al-lafdul mufrad ad-dal ala amrin kharijin an ma'nahu lazimun lahu. Fa hunaka dalalah tadullu laisa bil mutabaqah bit tatabuq wa laisa bit tadammun wa innama tadullu ala amrin kharij an ma'nahu walakin lazimun lahu wala budda an yakuna amrul kharij alladhi yadullu ilaihi al-lafdu laziman wa hadha yusamma dalalatul iltizam.
Mithlu dalalatu lafdil insan ala dhahki wa lafdul asad ala syaja'ah. Wa summiyat bidalalatil iltizam limadha li'anna al-lafdha dalla ala ma'nan lazimin lil ma'na alladhi wudi'a lahul lafdhu. Jadi makna di luar lafaz yang menunjukkan makna di luar makna asal itu harus yang lazim atau yang niscaya, sebuah keniscayaan. Artinya kalau tidak ada makna tersebut, makna al-kharid tadi itu, maka makna awal pun nggak ada. Wa yushtaratu fi dalalatil iltizam ayyakuna lazim dihniyan wa huwa lazim al-bayin bil ma'na al-akhas. Ta'allamtum fi min madadil mantiq hunaka al-ma'ani al-kharijiyah wa al-ma'ani al-dhihniyah. Wa fi dalalatil iltizam labudda an takuna al-lazim aw al-ma'na al-kharij al-lazim min al-ma'ani al-dhihniyah. Fa dalalatul iltizam masalan wujud lam antahi kadalalatil lafzi saqfi 'ala al-ha'id fa idza utliqa lafdhu saqfi wa yuradu bihi al-ha'id wal ha'id huna al-ma'na al-kharij walakin lazimun lis-saqfi wala budda min wujudil ha'id lis-saqfi la yumkin an yujad as-saqfu min ghairi ha'id. Ya. Au mawjud as-sama ربما الحائط هو الهواء إذ ليس جزءا من السقف لكنه لا ينفك عنه أي لا يمكن أن يبتعد عنه فهو كالرفيق الملازم ولا يستعمل في نظر العقل ما يدل بطريق اللزوم لأن ذلك لا ينحصر في حد إذ السقف يلزم الحائط. ثم اسم الخالق يدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام أي أن اللفظ دل على معنى خارج عن معناه الأصلي الذي وضع له وذلك أن الخالق لا يمكن أن يخلق إلا وهو قادر وكذلك لا يمكن أن يخلق إلا وهو عالم. إذا أريد بالخالق ذاته تعالى وصفته الخلق فهذا دلالة مطابقة. وإذا أريد باسم الله تعالى الخالق صفته فقط الخلق أو ذاته تعالى فهذا دلالة التضمن. أما إذا أريد بالخالق اسمه تعالى الخالق ويراد به صفة العلم مثلا فهذا دلالة الالتزام. لماذا؟ لأن لابد من وجود العلم للخالق. هذه دلالة التزام، دلالة الالتزام. مثال آخر, misal saya ini ya. Saya meminta begini, mengatakan begini, terima kasih untuk Abdul Aziz gitu, bagus sekali, Abdul Aziz bagus sekali gitu misalnya. Itu maksudnya adalah presentasinya bagus atau jawabannya bagus. Maka ini dalalah apa? Idza qultu Abdul Aziz wa urida bihi ijabatuhu, idza qultu Abdul Aziz mumtaz fa urida bi Abdul Aziz huna ijabatuhu fil imtihan fa hadha min mithal ayat dalalah. Bisa dijawab di chat room. Dalalah tadumun ya mungkin ya Ustaz. Ya, betul. Namanya dalalut tadumun.
susah mau nulis oke. Oh, ana saufa atlub min Idul Akbar. Serlia Dava. Serlivia, saya tulis di chat ya. Serlivia Dava Nailur Rahma. Tolong sebutkan contoh dalalah iltizam. Dava, Serlivia, Idul Akbar, Nailur Rahma. Wahid akhor, Keba. Keba uzkur misalan min dalalati al-iltizam. نعم أستاذة. دلالة التزام ممكن بحر للدلالة على الشخص الذي يتبحر علمه مثلا. هذا مجاز. مجاز يا أستاذ عفوا. الالتزام المعنى اللازم معنى الخارج من المعنى الأصلي ولكن لابد أن يكون لازما للمعنى الأصلي. Tapi kan contohnya kalau singa itu pasti berani gitu. Bukan saya menyebutkan singa maksudnya adalah berani, bukan. Lazim, makna yang lazim. Saya contoh tadi juga atap itu pasti ada temboknya. Atau misalnya asap pasti ada apinya, makna kharij. Ya contoh kalau kecap apa makna kecap? Sesuatu yang kalau tidak ada hal itu maka kecap nggak ada. Apa? Manis. Kan ada kecap asin. Kedelai. 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 Hitam. Kedelai. Kedelai. Dia pakai kedelai. Ada contoh lagi. Sesuatu yang lazim dari orang hamil apa? Mual. Masa semua orang hamil mual? Saya kalau hamil Ngidam, Bu. Ngidam pasti ya, lazim itu pasti. Jadi perutnya gede. Gimana kalau baru hamil masih berumur 1 bulan? Apa perutnya besar? Saya aja waktu hamil anak pertama itu sudah umur 7 bulan kan namanya hamil pertama kan saya masih muda ya, masih langsing. Masih langsing ngaku-ngaku. Itu ketika hamil 7 bulan, saya kan di Kairo waktu itu kan naik bis ya, kalau ke kampus naik bis, itu hamil 7 bulan itu pada nggak tahu, orang Mesir nggak tahu kalau saya hamil. Jadi saya nggak dikasih kursi, jadi saya harus manis, anak hamil, baru oh ya silakan gitu. Kalau nggak dikasih duduk. Jadi saking langsingnya enggak ya, saking kurusnya mungkin pasnya. Tapi kalau setelah kehamilan terakhir itu sudah lahir pun dikirain masih hamil karena perutnya masih besar. Jadi nggak lazim kan, bukan lazim. Iya, apa ya Ustazah? Nyalain ini. Perempuan saja. Mual, enggak semua orang hamil mual. Perempuan saja. Perempuan? Ya, bisa perempuan, harus perempuan ya. Iya bener ya.
Tapi menurut saya ada yang harus, ada lagi yang lebih lazim. Apa Itu apa? haid Ustazah? Loh, enggak, berarti lazimnya enggak haid ya? Ya, enggak Lazimnya haid. enggak haid. Ada, nah ini ada masalah yang apakah darah yang keluar pada saat hamil itu jika sama dengan haid karakternya, apa itu haid, apa itu bukan haid, itu apa istihadah, itu berarti sebenarnya ada. Kalau api Ustazah, api panas. Hah? Api. Panas, ya betul. Kalau hamil itu selain perempuan itu yang pasti itu ada janin, atau ada pembuahan, janin dalam ada perut. pembuahan yang tepat, ada pembuahan. Kalau tanpa pembuahan, tanpa itu Nabi Isa gitu. Nabi Isa kan di luar kebiasaan, namanya juga mukjizat. Ada pembuahan. Itu sesuatu yang lazim. Jadi ya api panas. Jika yang dimaksud dari api adalah panas. Ada lagi keba, udkur misalan min dalalatil iltizam. Serlivia. Misalan al-insan. Urida bihi? ها Idza urida bihi? نعم من حيث حيوانات الناطق. Nah, hadhihi dalalah mutabaqah. Dalalah mutabaqah. Dalalul iltizam ma yalzimu minal insan. Ma yalzamu minal insan. Ai kullu insan lahu khasa'is lazimah. Wa hadhihi al-khasa'is al-lazimah misal min dalalatil iltizam. Jadi kullu insan lahu khasisah muayyanah. Ma hiya al-khasisah al-muayyanah? Al-aqlu, Ustaz. Al-aqlu. Naam. Qabul ta'allum. Al-aqlu, ya, al-aqlu mungkin yani li'anna al-majnun masalan lahu aqlun walakin laisa lahu qudrah al-kamilah. Al-aqlu atau Manusia bernafas Ustazah? Manusia bernafas. Ya. Ya juz. Tapi dia itu makna lazim dari semua makhluk hidup ya. Bukan lazim dari manusia. Menjadi khas yang pasti ada dalam diri manusia. Berakal. Berakal, ya, berakal, bisa juga berperasaan. Atau yang tadi contoh adalah ad-dohku, tertawa. Mana jawaban dari Serlivia? Keba, anta lam tafham atau kaifa? Dalalah iltizam ay idza kana lafdu utliko ala maknan kharijin an maknahi anil makna an maknahu al asli walakinnahu lazimun lil makna al asli. Keba idza ajabta al insan al hayawan natik taban laisa min misali dalalah al iltizam wa innama dalalah mutabaqah bi anna lafdu wal makna mutabiqun atau muwafiqun. Idul akbar ajaba api ya tadi ya. Yang belum adalah Serlivia. Kalau sholat Ustazah, sholat bersuci Ustazah.
Atau menghadap kiblat. Kalau menutup aurat Ustazah? Iya, menutup aurat juga. Kalau yang dimaksud sholat itu sholat yang sah mungkin. Tapi kalau sholat saja tidak. Menyembah Allah, Ustazah. Menghadap Allah. Sholat pasti menyembah Allah ya, bisa. Sholat pasti doa lah. Doa itu, tapi itu dalalatut tadammun, karena dia itu artinya adalah doa. Hanya tadammun, karena kalau yang lengkap itu ya sholat adalah sholat tertentu ya, dengan gerakan tertentu, itu namanya dalalah mutabaqah. Ya, menyembah Allah. Betul. Nailur Rahmah. Tadi siapa yang jawab? Menghadap kiblat. Lulu, Ustazah. Oh, Lulu. Oh, syukran ya Lulu. Anti tusahimina fi ijabati soal. Mada, Ustazah? Lulu syukran. Anti ajabti soal tusahimina fi ijabati soal. Syukran. Nailur Rahmah. Nailur Rahmah. Menghadap kiblat, Ustazah. Itu yang saya tadi maksud. Jadi kalau yang dimaksud sholat yang sah itu menghadap kiblat lazim ya. Tapi itu nggak pas ya kalau syaratnya. Jadi makna bukan syurut ya. Jadi yang dimaksud dalalah adalah yang ditunjukkan oleh lafaz itu. Sholat itu menunjukkan menghadap kiblat kan tidak. Artinya kalau sholat yang sah harus menghadap kiblat, betul. Tapi ini adalah makna yang lazim. Makna yang ada dalam sholat itu. Tadi beribadah kepada Allah atau itu sudah bagus. Jadi ada tadi misalnya menghadap kiblat ya. Misalnya ada orang dia tidak menghadap kiblat, tapi dia itu di tengah hutan dan dia tahu mana, akhirnya kan sholat sesuai keyakinan. Maka dia sholat. Nah ini namanya sholat bukan meskipun nggak menghadap kiblat. Dan namanya sholat. Bahkan sah karena memang sesuai keyakinan meskipun itu tidak menghadap kiblat. Sesuatu yang lazim atau makna yang lazim. Tadi saya contohin hamil. Sekarang makna lazim dari misalnya HP. Apa makna lazim dari HP? Apa makna lazim dari HP? Ternyata nggak mudah. Ada mesin di HP-nya. Apa itu Ustazah? Buat on-nya itu. Buat hidup. Buat Apa online. itu? Bunyi, Iya, Ustazah. bukan Ustazah. Berbunyi. Berbunyi. Bukan. Enggak, HP yang mati nggak Ada bunyi, alat ada itu. suara Berguna. HP. Berguna, Ustazah. Berguna. Ada baterainya. HP rusak yang Baterai. udah nggak berguna namanya HP nggak? HP. Baterai Ustazah. Kalau sudah. baterai. Segi panjang, Ustazah. Ukuran. Oh. HP jadul itu yang sudah nggak berfungsi, sudah rusak, itu tetap disebut HP apa namanya berubah? Apa ya? HP tetap. Oh, silahkan, ini adalah PR. Ini adalah PR untuk Tapi kan ada baterainya Ustazah. Komunikasi, Ustazah, untuk komunikasi. Alat komunikasi. Iya. Masya Alat Allah. komunikasi meskipun dia itu sebenarnya bukan lazim hanya untuk HP ya, karena dia lazim juga untuk telepon rumah.
dia lazim yang masih kharij, masih ba'id. Ada lazim yang lebih dekat lagi. Bisa dipegang Bisa dibawa kemana-mana, Ustazah? Nah, bahasanya ya HP haruslah alat komunikasi yang portable, Praktis. artinya tidak ya bukan praktis, alat Mudah digunakan. yang tidak tidak harus bersambung, iya portable bisa juga. Namanya HP itu harus sebuah alat komunikasi, dia itu bisa dibawa kemana-mana, artinya nirkabel gitu. Ya itu HP, karena kalau alat komunikasi saja itu adalah makna lazim dari banyak hal, telepon rumah atau kan kita bisa juga menggunakan alat komunikasi pakai laptop, pakai telegram zaman dulu itu kan alat komunikasi juga, atau surat menyurat itu juga alat komunikasi. Sesuatu yang lazim itu yang tidak mungkin tidak ada. Intahaina alhamdulillah. Jadi minggu depan saya tetap buka WAG ya. Saya buka WAG untuk pertanyaan, untuk barangkali ada yang masih belum jelas, dan mungkin saya menceritakan kisi-kisi juga insya Allah minggu depan. Bukan sekarang karena juga kewajiban saya kan untuk 14 pertemuan ya. Jadi kalian hanya 13 per UTS dan UAS. Jadi satu pertemuan lagi adalah kewajiban saya nggak mau punya hutang, jadi saya buka, tapi untuk absen, saya anggap kalian semuanya hadir, meskipun nggak perlu ada absen, meskipun nanti yang bertanya hanya beberapa orang untuk mewakili, grupnya tetap saya buka minggu depan sesuai jam yang tertera. Ada pertanyaan? Syukron Ustazah. Afwan. Apa Ustazah? Ya. Biasanya kan kalau udah lalah dalam usul itu kan biasanya membahasnya tentang kayak az-zohir, terus dalalah nas, kemudian mufassar, muhakkam kan. Sedangkan kalau di sini barusan atadumniyah, jadi seperti ilmu mantik gitu. Jadi apa perbedaannya Ustazah? Ya, begini. Jadi dalalatul alfaz itu dalam usul fikih ini adalah taksim yang pertama. Di usul fikih 1 kita membahas dalalatul lafzi, kan di sana taksimat macam-macam ya. Ada berkaitan dengan istirak, taroduf, atau hakikoh, majazi, am dan khas, mafhum, mantuk. Itu insya Allah kita sebagian akan belajar di usul fikih 2. Tapi kalau majaz dan hakikoh dan taroduf, istirok itu karena kalian belajar di mantik itu maka enggak diajarkan di usul fikih. Adapun yang belajar dalalah yang sekarang, dalalah lafziyah yang sekarang ini, karena sangat erat kaitannya dengan nusus-nusus syar'i. Jadi kalau di mantik itu kita belajar secara umum, tidak hanya berkaitan dengan thoriqah istimbat. Kalau di usul fikih itu hanya berkaitan dengan yang berkaitan dengan nas. Tadi kan ada beberapa contoh, misalnya ada sebuah lafaz itu menunjukkan secara dia mutabaqah lah, tadommun atau makna lazim, tetapi yang dibahas atau objeknya adalah khusus nusus syar'iyah. Sedangkan dalam mantik itu secara umum, bahasa Arab secara umum. Karena itu usul fikih itu berkaitan, istimdaduhu ya, istimdadnya usul fikih itu berkaitan dengan kaidah bahasa, kaidah ilmu mantik itu dekat sekali ya. Kalau orang ingin menguasai usul fikih harus gitu, harus menguasai ilmu mantik. Akan tetapi tidak semua kaidah dalam ilmu mantik itu digunakan dalam ilmu usul fikih. Hanya banyak sekali kaidah ya, konsep-konsep umum itu sangat diperlukan
ada beberapa ada pihak yang anti ilmu mantik. Ya karena banyak konsep ilmu mantik yang berasal dari dari barat ya, dari barat zaman dulu, bukan dari Islam. Artinya dari